मो स्वामी भेमखा मत भत्ता मिलुनी कि मोर घर टिके मिलुनी माने पाल पड़ी घर उपरे एठी घरे रहिबा योग्य भी नुहे। एई घर भितरे जने भिन्नक्षम वृद्धा को नहीं कि आउ जने कैंसर पेशेंट जी कि तांकर दैनिक जो खर्च रोची मेडिसिन खर्च बेस अधिका। आवास योजनार वंचित हेले भिन्नक्षम वृद्ध एवं कर्कट रोगरे पीड़िता वृद्धा। कटक जिला बड़म्बा ब्लॉक अंतर्गत झाझिया पंचायतर नुआगाँ ग्राम आवास योजनार वंचित हेले 70 वर्षीय भिन्नक्षम वृद्धा मुरलीधर स्वाई एवं तांका पत्नी जेमादी 62 वर्षर होइथिबा बेले से कर्कट रोगरे मध्य पीड़ित अछंती। तांको भी वार्धक्य भत्तारू बाद पका जाइछि। बड़म्बा बीडीओ को बारंबार अभियोग करिथिले मध्य कौनसी सुफल मिली पारु नाही। आगको वर्षा दिन आसुथिबा बेले किपरि भंगा घरे जीवन यापन करिवे वृद्ध भिन्नक्षमक परिवार। तेबे एही परिवार भिन्नक्षम एवं असहाय होइथिबा बेले काहींकि तांको आवास योजनारू वंचित करागला। अंत्योदय गृह योजना असहाय भिन्नक्षमक पई मिलुथिबा बेले तांको काहींकि बाद पकागला। किए पकाइला बाद देखिबाकू बाकी रहिला केबे प्रशासन सेमानक पाखरे पहुंची गरीब परिवारर दुख बुझुछंती। कि आमे एबे छु कटक जिला बड़म्बा ब्लॉक रो झाझिया पंचायत रो झाझिया ग्राम रे ये जो मौसा रहिछंती एठी ये होछंती जने भिन्नक्षम। यांको पाखरे भिन्नक्षम रो सर्टिफिकेट मध्ये रहिछि। ये जने भिन्नक्षम यांको बयस मध्ये 70 वर्ष हेलानी। ये जो माउसी रहिछंती यांको बयस हेलानी 60 रु 62 वर्ष हे गलानी। ये जने कैंसर पेशेंट मध्ये किंतु कहिबार कारण ये एठी ए घर टिके मो सहजई कहबी टिके चित्र देखेबे। ए घरटी रे पाल मध्ये पडिछि उपरे पाल पडिछि। ए घर भितरे रहिबा भी भारी कष्ट काना गोटिए घर रहिछि गोटिए बखरा घर। या भितरे से माने खाइबे रोसई करिवे से उपरे पुनी पाल पडिछि सेतरे पुनी वर्षा दिन रे ता तळकू पानी गळुछि। आमे सरकारी अधिकारी पाखकू बारंबार द्वारस्थ हेला मध्य एठी से सरकारी अधिकारी तांकू ब्लॉक रु फेरै दउछंती कहउछंती हां हेइ जिवो बोली हौ का केते वर्ष बीती गलानी। एठी माउसी अछंती। माउसी आपण सरकारी अधिकारी की जणैछंती? हां मंगराजपुर जाई मु कहली आज्ञा मो कैंसर रोगी मो स्वामी भेमखा मते भत्ता मिलुनी कि मोर घर टिके मिलुनी आपण देखनु मो आधार कार्ड मते केते बयस आइछि आ मते भत्ता टिके केंदा आपण कर देन कि कुलिया कर देला हम रखन दे। आपण कहली से कहले हौ आग घरटा देखिया तापर देखिया भत्ता। ठीक अछि बजे माउसी को से प्रतिश्रुति देथिले कि घरटी देखिबे आ घरटी देबे आ घरटी की देखिया पय के ठीक आस्थिले घर आसीथिले जने देखि जाइछनी कोइ आकि आदि पर्यंत कि जदि हमें कहबा आपण सरकार को अधिकारी जदि पल्ली रे प्रशासन आपण को सरकार डिबनिमा पिटुचंती कि आमर चलीची पल्ली रे प्रशासन वास्तव रे पल्ली रे प्रशासन एठी चालुनी। कारण पल्ली रे प्रशासन चलीथिले एई भली लोक मानकू आवास योजना रु वंचित करिबा साधारण वार्धक्य भत्ता रु वंचित करिबा एटा स्वाभाविक दुखद घटना गुटे। काहेकि ना ए जो मौसा माउसी एते दयनीय अवस्था रे एठी रहउछंती एटा साधारण लोक देखिले भी दुख लागिबो किंतु प्रशासन को अधिकारी काहे की देखि परिबे काहे ना सेमान पा लक्ष लक्ष टका दरमा पाउछंती कोटी कोटी टकार घर करछंती सेमाने चलिया पे असुविधा होउनी। सेति पई एई भली साधारण जनता को सेमाने मनीष बोली भाबंतिनी। आउ मु एतिकी प्रशासन को अनुरोध करबी बीडीओ महोदय को अनुरोध करबी जो आवास योजना मिलिला असहाय एवं भिन्नक्षम पई आसीथिला अंत्योदय गृह योजना रे एई भली लोक माने शामिल होबा कथा किंतु यांकु शामिल न करी काहाकू शामिल करारा। आमे तो आगामी दिन जो तथ्य मागिथिलु सरकार को जो तथ्य मागिथिलु सूचना अधिकारी को हमर आरटीआई रिपोर्ट मागिथिलु 2 मास हे गलानी। हमकु आरटीआई रिपोर्ट मध्य बड़ंबारु मिली पारलानी ब्लॉक रु काहे ना कोन हेइची सेतरे केते दुर्नीति हेइची धरा पड़ी जीवा पाई सेमाने हमकु आरटीआई तथ्य आज पर्यंत 2 मास हे गला देलेनी। एई भली काम करिसंती बोली सेमाने हमकु तथ्य दउनादी। आउ हम पाखरे जो अछंती स्थानीय जो जनप्रतिनिधि अछंती एई पंचायत रो नायब सरपंच आज्ञा कौन कहिबे एई परिवार तो आपण देखिले आमे भी आस्थिलु देखिलु कि वास्तविक एमानक पाखरे रहिया पे घर नाही एवं जने कैंसर पेशेंट जने हैंडीकैप आपण कौन कहिबे परिवार को? आम कहबार कौन अच्छे आम पाखे तो बारंबार पहुंचला आम भी नहीं वीडियो पाखे बारंबार धरिकी पहुंच कर
ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଆଜି କରିଦେବା ହେଇଯିବ ଏବେ ହେଇଯିବ ଆସି ଯାଉଛି ଏମିତି ସେ ପ୍ରଶାସନ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନେ ଇଏ ରହୁଛି କଣ ଟିକେ ମାନେ ଚଗଲ ମିଳି ରହୁଛି ସେ କୋଉ ବାଟେ କଣ କରିକି ତାଙ୍କର ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି ତାର ପତା ବି କିଛି ପାଇପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ତଳେ ପଡି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଜମି ବାଡି ବି ପୁରା ମାନେ ଶୂନ ଘର କହିଲେ ଭିଡିଓ କଣ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁ ଶୁଣୁଥିଲା କାହିଁ ଏମାନଙ୍କର ହେଇପାରୁନଥାନ୍ତା? ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇ ସାଧାରଣ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏଠି ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ ରହୁଛି କି ଆମେ ବି ଗାଁ ଗାଁରେ ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ଜିତଉଛୁ କେବଳ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆମେ ତିଆରି କଲୁ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହଉ, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ହଉ, ସରପଞ୍ଚ ହଉ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ମଧ୍ୟ ୟାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ବି ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ଭାରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଏଠି ତ ତାହେଲେ ଏବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାଲିନି, ଏଠି ତ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଲା। ତାଙ୍କର ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କ ମନ ମାନି କାମ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଙ୍କୁ କେମିତି ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ତ ମାଉସୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବେ, ଧାରଣାରେ ବସିବେ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଏଠି ଅଛି, ଏଇ ସ୍ଥିତି ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ବିଡିଓ ମହାଶୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବିକ ଅଛନ୍ତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଅସହାୟ ଜନସାଧାରଣ। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲୁ, ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡମ୍ବା ବ୍ଲକର ଝାଜିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଝାଜିଆ ଗାଁରେ ଅଛୁ। ଇଏ ଯୋଉ ମଉସା ରହିଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ଆଙ୍କର ବୟସ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଉସାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ମାଉସୀ ଏବେ? ମଉସାଙ୍କର ବୟସ ପାଖାପାଖି 70 ପାଖାପାଖି ବୟସ ହେଲାଣି। ମାଉସୀ କି ବି 60 କ୍ରସ୍ କରିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଇ ଘରଟିକି ମୁଁ ସହଯୋଗୀ କହିବି, ଦେଖିବେ ଏଇ ଘରଟିର ଚିତ୍ର। ଏଇ ଘରଟି ମାନେ ପାଲ ପଡିଛି ଏଇ ଘର ଉପରେ। ଏଠି ଘରେ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ବି ନୁହେଁ। ଏଇ ଘର ଭିତରେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଉ ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ, ଯିଏ କି ତାଙ୍କର ଦୈନିକର ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହୁଛି ମେଡିସିନ ର ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶ ଅଧିକା। ଏସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେମାନେ ବହନ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ଘରଟିଏ ତୋଳିବେ? ଏଇଟା ସରକାର ଟିକେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ମାଉସୀଙ୍କ କହିବା କଥା କି ସେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ଆପଣ କୋଉଠି କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏଇ ଘର ନାହିଁ ବୋଲି? ମଙ୍ଗରାଜପୁରରେ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ? ଯୋଉ ସିଏମ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହଉଥିଲା ସେଠି କାହାକୁ? ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ? ବିଡିଓ କଣ କହିଲେ? ଭିଡିଓ କହିଲେ ଆସିବ ତମ ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ମାଉସୀ ବି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବିଡିଓ କୁ ମାଉସୀ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ ଯୋଉ ହେଉଛି ଏଇ ପାଖରେ ହଉଥିଲା ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ, ମାଉସୀ ସେଠି ବି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେଇଯିବ ବୋଲେ କେବେ ହେଇଯିବ? ଏବେ ତ କାଳ ବୈଶାଖୀ ସମୟ, ଆଗକୁ ତ ବର୍ଷା ସମୟ ଆସିଲାଣି। ଏଇ ଘରେ ତ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ହେଇକି ନାହିଁ। ଏଇ ଘରେ ତ ରହିବି ହବନି। କେମିତି ରହିବେ ଏଇ ବୃଦ୍ଧା? ଆଉ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦରମା ପାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଘର ଥାଇପାରେ, ବଡ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ଥାଇପାରେ, ତ ଆପଣ ମାନେ ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସାଧାରଣ ଜନତା ରହିପାରିବେନି। ଆପଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବାହାର ଯୋଉମାନେ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ତ ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଯାଇଥିବେ ନା କୋଉ ଅଫିସ ରେ ବସିକି ମନ ଇଚ୍ଛା କାହା ନାଁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ମଉସାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା କେବେଠୁ ହେଲାଣି? ତାଙ୍କର 10 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆପଣ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ମଉସା? ଭତ୍ତା 4 ମାସରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର? ମୋର ଭତ୍ତା ନାହିଁ, ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲି, ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ତମକୁ ବୟସ ଆସିନି, ତମର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିନି। ଠିକ ଅଛି, ମୋ ମାଉସୀଙ୍କର ବି ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ଯୋଉ ବଡମ୍ବାର ଯୋଉ ବିଡିଓ ଅଛନ୍ତି, ବିଡିଓ ବି ଯୋଉ ଆମର ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଘର ମିଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଘର ନ ଦେଇ କାହାକୁ ଘର ଗୁଡିକ ବଣ୍ଟା ଗଲା, ଆଉ କିଏ ସେ ଘର ଗୁଡିକ ନେଲା, ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ହିସାବ ପାଇଲୁନି। ଆମେ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲୁ। ଆମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ମାସ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ମିଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ, ଆପଣ ଏଇ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଏଇ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଏଇ ପରିବାରର କଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ପରିବାର ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ତ ଚଳିବା ବହୁତ ଅକ୍ଷମ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ବହୁତ ବାର ନେଇକି ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସାକ୍ଷାତ କରିଛୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ହଁ କରିଦେବା, ହେଇଯିବ, ଆସିବ, ଏମିତି ପ୍ରଶାସନ ଚଲାଉଛନ୍ତି।
ଆମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆମେ